Namaste. Welcome to day 10 of our 30-day Carnatic Revision Challenge based on Sangeeta Balapadam Book 1. Today we will practice Dhatu Varisai in 2nd speed. Let's begin. Sa re sa ga re ma sa ma ga re sa re ga ma re ga re ma ga pa re pa ma ga re ga ma pa ga pa ma dha ga dha pa ma ga ma pa dha ma pa ma dha pa ni ma ni dha pa ma pa dha ni pa dha pa ni dha sa pa sa ni dha pa dha ni sa ni sa dha ni pa sa pa dha ni sa ni dha pa ni pa dha ma ni ma pa dha ni dha pa ma pa ga da ga ma pa dha pa ma ga pa ga ma ri pa ri ga ma pa ma ga ri ma ri ga sa ma sa ri ga ma ga ri sa ma ri ga sa ri sa ga ri ga sa ri ga ma ri pa ma ga ma ri ga ri ma ga ri ga ma pa ga da pa dha ma pa ga ma ga pa ma pa ga ma pa dha ma ni dha ni pa dha ma pa ma dha pa dha ma pa dha ni pa sa ni sa dha ni pa dha pa ni dha ni pa dha ni sa pa dha pa ni dha sa dha ni dha sa ni dha pa ni ma pa ma dha pa ni dha ni pa dha pa ni dha pa ma dha ga pa ma dha pa ga ma pa ma dha pa ma ga pa re ga ma ga pa ma pa ga pa ma ga re ma sa ga re ma ga ma re ga ma ga re sa. That completes day 10 Dhatu Varisai in 2nd speed. Practice daily to build speed and precision without losing clarity. Tomorrow we'll move on to day 11 Alankaram in 1st speed. Keep revising and comment below where you are joining this challenge from. See you tomorrow.